ti son ka fa ka ban kuma nɔgɔya parce que a bɛ siran ɲɛ sinon ni siran ɲɛ don i t'a tigi kɛlɛ o ni siran ɲɛ don je crois i tɛna ci jɔ Nations Unies na ka fɛn fɔ i bangebaaw ma dɛsɛra ka min fɔ c'est à dire que muso caman bangera ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Mali kɔnɔ yan o denw ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Mali kɔnɔ yan monsieur Sogɛ taara min fɔ muso caman den tɛ se k'a fɔ dɛ donc ni bɛ siran ne bolo i tɛna jɔ kɛnɛ fasugu ninnu kan mais jini bɛɛ n'a tɛmɛ sira dɔn mun na parce que hali ka kɛlɛw to sen na diɲɛ kɛlɛ gɛlɛnmaw n'a ye Algérie ni Faransi ta ta mais fɔɲɔgɔnw ka kuma ɲɔgɔnya kɛ Faransi de tun y'a datugu mais Faransi de tila k'a ɲini ko ka dayɛlɛ donc k'a fɔ ko u bɛna fiɲɛ tigɛ Mali la CEDEAO de tun y'o démarche ta o mais ka bɛɛ sanctionné ko président tɛ sanctionné ko parce que ko a bɛ taa filɛ kɔnɔ Job tɛ sanctionné parce que olu tɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya tigɛ donc kuma ɲɔgɔnya dayɛlɛ n'olu fɛ o mais ko siran ye mun ye o de aw y'a ɲini cogo min na an t'a kɛ ten ni i seginna o de kɔ o de siran ye mais aw ye fɛn fɛn fɔ an bɛ ka kuma ɲɔgɔnya fɛn fɛn kɛ o comme a bɛ fɔ cogo min na an ka mɔgɔkɔrɔ fɛ an ka si ka baro kɛ su na o tɛ sini kɛlɛ bali dɛ cɛbakɔrɔ bɛ kɛlɛ k'o kɛcogo de la o donc an bɛ don min na ko bi ni siranya bɛ anw ni CEDEAO cɛ mun de b'an bɔ k'a fɔ k'an b'a kɛlɛ ne ye k'a fɔ k'an bɛ CEDEAO kɛlɛ n ko leçon de fana b'o la parce que an bɛ kɛlɛ min fana kɔnɔ an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ fɔ o ma ko la formation politique idéologique jamanadenw yɛrɛ k'a ye u ɲɛkisɛ la se min bɛ jamanadenw ye an m'o chance min sɔrɔ mouvement démocratique mɔgɔw bolo jamanadenw yɛrɛ k'o chance ye k'a fɔ ko jamana in bɛ bɔbɔlanaw de ye parce que an m'o chance de sɔrɔ bi n'a nana ye k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ de filɛ ka wuli ka jɔ et que a fɔra diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko maliyɛn miliyɔn 1 de filɛ kɛnɛma ko k'a fɔ ko merde à la CEDEAO an mago bɛ CEDEAO k'o de fana faamu parce que CEDEAO mago bɛ k'a furakɛ CEDEAO mago bɛ k'a dɔn k'u sigi kun tɛ Faransi ko ye k'u sigi kun y'u ka peuple de ko ye donc ni jamana fan min m'o sɔrɔ jamana tɔw bɛ ka anw siralabɔ ni nata min ye olu m'o sɔrɔ fɔlɔ parce que olu m'u ka Sogɛli sɔrɔ fɔlɔ olu m'u ka Asimi sɔrɔ fɔlɔ donc n'an ko k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ dan an yɛrɛ nakɔrɔla la c'est comme n'a fɔ an y'olu janfa c'est pour qu'an ka bɔlu kɔnɔna la fɛn caman kɔnɔ tangara mɔgɔ tɛ ka kɛlɛ fɛrɛ bɛɛ fɔ koyi dɔw bɛ yen nɔ minnu ti fɔ olu labɛnnen don parce que bi dɔw m'u ka Sogɛli sɔrɔ fɔlɔ u m'u ka Asimi sɔrɔ fɔlɔ olu dun jigi dalen don an kan n'a y'an bolo jigin an b'olu ta ɲɛfɔ cogo di. Merci. Voilà, merci. École ko ni dɔgɔtɔrɔso ko olu fɔra mouvement démocratique ko n'a sɔrɔ o ye aw kalan n'a sɔrɔ o ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ mais ko ka dɔgɔtɔrɔso voilà o jaabi dɔ ye quoi n'a sɔrɔ i bɛ min fɔ ka d'a kan n ka ɲininkali sabanan k'i la. Voilà, donc juste fɔlɔ k'a daminɛ k'a fɔ n taara kuma karisa fɛ a kɔrɔ tɛ n sɔnna a ta ma donc i bɛ taa kuma pour que ka t'i fɛla fana yira a tigi la a k'i ka gɛlɛya faamu jamana ɲɛmɔgɔya la diplomasi bɛ kuma ɲɔgɔnya dayɛlɛlen to hali deuxième guerre mondiale mɔgɔ miliyɔn 60 o fagalen kɔfɛ tabali sigira mɔgɔw kumana donc min ye kalanko ni kɛnɛyako ye n'i y'o ta k'o lajɛ Asimi bɛ ka ko dɔ kɛ i b'a dɔn k'a bɛ ka démocrate ninnu ko a bɛ k'u faga de quoi parce que a tɛ ka kuma kɔ k'a yira ko 30 ans de démocratie hali bi ko jiko de bɛ maliyɛnw na sayako ba de don mais o tɛ ka philosophie faamu olu ka 30 ans de démocratie hali sa dialyse mina o tɛ Mali dɔgɔtɔrɔso si kɔnɔ fo n'a y'i minɛ i bɛ Ala bolo donc a bɛ ka minɛn min bila o kɔnɔ o bɛ ko o ka ɲi k'u da k'u yɛrɛ faga de quoi parce que saya bɛɛ kɔrɔ tɛ ko ni bɔra n'a ye quoi saya dɔ bɛ o ka jugu dɛ a ye saya dɔ fɔ ko an ka démocratie président fɔlɔ n'o ye Alpha Umaru Konare k'a y'a don tɔ ye avion kɔnɔ min kɛra ale la o kelen de kɛra ne la mais ne ye Alpha lajɛ n bɛ to ka wura Assane den quoi a taara Maroc min kɔnɔ dɛ a ɲɔgɔn dɔ de nana ye un homme de vision min ko à partir d'aujourd'hui jamana éli a ka denbayaw jamana fonctionnaire a ka denbaya a kelen pe tɛ taa furakɛ Faransi tugun a bɛɛ bɛ furakɛ Maroc c'est pourquoi ça mɔgɔw bɛ taa milliard don Maroc la en termes de médecine c'est parce que y a eu un homme de vision min ye écoledenw la formé ka dɔgɔtɔrɔso ɲumanw jɔ k'a fɛn bɛɛ kɛ pendant ce temps ka dɔgɔtɔrɔso wari o de bɛ ka taa des milliards chaque an k'o di parti politique ma ko parce que dɔrɔn ko kuma labila la o de bɛ ka d'olu ma milliard minnu bɛ ka d'u ma dɛ o y'an ka dɔgɔtɔrɔso wari de ye ko mobili minnu bɛ ka di députéw ma yan jɛman de bɛ k'olu ma o de y'an ka CESCOM minɛnw di dɔ da magara la Jawara ko CESCOM cayara mais minɛn t'a kɔnɔ donc a jɔlen cɛ ka ɲi ye furakɛli tɛ yen médecin minnu bɛ yen a kuma ka ca donc o tɛ min na
an k'a lajɛ sa an k'an ɲɛsin jamana in ma donc o wagati de sera pour que kɛnɛya kalan a bɛ se ka sabati sinon fɛn min ye fɛn ɲuman ye e t'o di anw ma yan ka boli ka t'i den tɔgɔ sɛbɛn Faransi ni Kanadaw dɛ k'i b'a fɔ ko i denw bɛ tila ka na an mara tuguni olu de kɛra démocrates ka kuma ye ka ɲɛsin an ma o de la n'an y'u wele ko démocrate mɔgɔw k'u to an bolo quoi ni kɛɲɛna baara la diɲɛ fan o fan i bɛ bila kɛrɛfɛ de diɲɛ fan o fan fo ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka évoluer sinon n'i bɛ fɛ ka évoluer mɔgɔ min dɛsɛra a y'a dan yira o bɛ jɔ de mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ni hakilina kura ni taabolo kura ye ka baara kɛ quoi c'est la loi de la nature. Ok Kuyate ko tɔw ye Faransi ka convoi bloqué mais ko munna u sɔnna a kana Gawo ko yala ko Gawo tɛ Mali fan dɔ yan. I b'a ye ka bɛn ka kuma sɔn ji la an ye enquête kɛ k'a fɔ san o san u bɛ miliyari 5 de lagulɛ min bɛ kɛ sababu ye ni maa minnu kan ka taa furakɛ kɔfɛ dɛ san o san u bɛ miliyari 5 de labɛn olu furakɛli kama ko évacuation sanitaire miliyari 5 awɔ Mali la awɔ ok voilà miliyari 5 miliyari 5 de bɛ voté san o san pour évacuation sanitaire maa minnu kan ka taa furakɛ kɔfɛ ko ni jamana maralaw banana ni jamana mun ka ɲi ka taa ta ele t'a la dɛ ni jamana maralaw banana voilà c'est-à-dire ko minnu b'an ka nafolo suɲɛ k'an ka jamana janfa k'an ka kalanko don bɔgɔ la n'olu minnu banana komi a bɛ nafa Jawara ko dɔgɔtɔrɔso b'an bolo mais o yɛrɛ ko dɔgɔtɔrɔso tɛ yen u bɛ taa furakɛ kɛnɛma ko miliyari 5 de bilalen don o kama san o san. Vous savez, yani Faransi ka convoi bɛ na anw ni dugu caman mɔgɔ de nana sigi k'a labɛn olu ka motivation kɛra mun ye o ye ko 2012 cɛnnikɛlaw bɛ bɔ Libi ka na wagati min na olu tun bolo ko Mali ko de don olu y'u sigi mais bi a bɛ n'a fɔ Mali ta bɛ ɲini ka nɔgɔya n'olu ta ye donc olu y'a faamu k'a fɔ ko Faransi o a jɛ o u ka fɛn o fɛn bɛ don farafinna fɛn o fɛn kɔnɔ farafinna bɛɛ ka miiri k'a fɔ k'i ta don mais stratégiquement an kun t'a dɔn Faransi bɛna trajet minnu ta n'a kɛra n'u nana Sikaso fɛ an kun ye labɛnw kɛ o la mais n'u nana yɔrɔ la yɔrɔ min ni anw ka fanga tɛ yen parce que groupe armé kɛlen don k'u sen da population kan pour que ka se k'u bagabaga u kana se ka ko kɛ mais Ala y'a kɛ u tun sigilen tɛ ni Burkina ta min ye o de nana kɛ sababu ye ni mankan bɔra wa mankan min bɔra a y'an nafa a ye farafinna nafa wa a tɔɔrɔ min bɛ Faransi kan Faransi b'a kalama o bɔra kibaruya tun sɔrɔla k'a fɔ k'u bɛna taa Niger de bon u bɛna taa Niger kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko a destination ye Gawo ye mais o b'a sɔrɔ u ye Gawo communication tigɛ Gawo pendant 4 jours wa u donna Gawo yɔrɔ min fɛnɛ fɛ fɛnɛ i tɛna sɔn hali ni mɔgɔ y'a ɲini parce que a ɲinina dɔw tun y'a ɲini non i tɛna sɔn ka mɔgɔ si bɔ en position de faiblesse k'a fɔ k'i bɛ taa u yɛrɛ di tiɲɛni ma parce que an kɛlen bɛ ka disposition min lata o disposition fanga ka girin déjà Faransi nana ni minɛn minnu kɔni ye an b'a dɔn peut-être o bɛ se ka dɔ kɛ mais a tɛna se ka wasa kɛ parce que an ye min labɛn déjà an b'o dɔn ka ban dans la mesure où Kidal contrôle ni yɔrɔ caman bɛ yen o contrôle bɛna sɔrɔ an bolo o ni kibaruya minnu b'an bolo barika ni soteli la o fana b'an bolo o de kama an ma sɔn ka mɔgɔw labɔ u ka taa u faga i n'a fɔ fili minnu kɛra Niger cogo min na parce que mɔgɔw tun bɛ position voilà Ben ko i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ cogo di ni jɛkulu min ka nali ye donc ne bolo an ka ɲi ka taa ɲɛfɛ nin ko in na sa o parce que Dr Umaru Mariku ka communiqué min cira CNT ma bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔ kan jamana kɔnɔ bɛɛ y'a ye donc ale ko an tɛ MDP tɔgɔ la a yɛrɛ y'a sigi yɔrɔ kɔni o kɔrɔ an bɛ yɛrɛ wolo tɔgɔ la donc o kɔrɔ de ye an taara MDP tɔgɔ la MDP ye tɔnsigi kɛ ka message ci CNT ma ko an tɛ MDP tɔgɔ la an bɛ jumɛn tɔgɔ la an tɛ malidenw tɔgɔ la wa an tɛ yɛrɛ wolo tɔgɔ la wa min ye ko n'an ye Sogɛl dɛmɛ bi ko an bɛ ka Modibo su janfa ko parce que ko Sogɛl ka mentor Musa Tarawele ko de ye Modibo ni Mali firi le 19 novembre 68 an tɛ sɔn an tɛ évoluer sa wa n'i ye Sogɛl ka bi kɛlɛ ta k'a ka bi kuma lajɛ
aka surumuni ko Keita la ka tɛmɛ Musa Tarawele kan. I si ban wajulu la ko a ye na Ala ka so kɔnɔ a ye na misiri kɔnɔ mɔgɔw kɛra ka misiri fa e yɛrɛ bolila ka bɔ e ta ye Ala ko ye wa. I tɛ seli tile n'u ye i b'u la tuubi mɔgɔw ye tuubi ta e bɛ ka tila tugun k'u gɛn. Sogɛli nana an ka kuru de kɔnɔ a nana o kɛlɛ de kɔnɔ n'a b'o kɛlɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fɔ don min ani Asimi bɛ nin sira in kan u ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn bolo u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'u ye nin sira bila don min sa i bɛ ka nin bataw u bɛ ɲɛbɔ olu fɛ. Ko Mariko ka minɛli k'i y'a banalise k'e Mariko ka minɛli k'i ma a kɛ koba ye quoi i kan k'a kɛ koba ye cogo min na k'e m'a kɛ koba ye ten quoi. A tiɲɛ na mɔgɔw kalekan don ko f'u ka Mariko bɛɛ k'a ko kɛ mɔgɔninfin ko ye an k'a kɛ jamana ko ye n'an y'a kɛ jamana ko ye a bɛ diya parce que mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ bɔ Sikaso mara la dɔ bɛ bɔ Segu mara la Mali ko hakilina b'a to aw bɛ ɲɔgɔn minɛ Mali kisili kan donc aw bɛ taa n'a ye yɔrɔ dɔ fana la n'aw ma ɲɔgɔn faamu hakilina la a tɛ dɔ in kɛ fasodenjugu ye quoi mais bɛɛ b'i ka sira minɛ bonya ni karama kɔnɔ puis ni mɔgɔ jɛra kɔ hɔrɔnya la kuma bɛɛ tɛ fɔ a ka di journaliste ye ka buzz créer ka sensationnel créer mais silamɛya ni bamananya la hɔrɔnya caman bɛ yen ni mɔgɔ jɛra i b'i manko min kama sinon jamana ko la an tɛ siran dɔn dɛ an y'a fɔ cogo min a b'a nɔ la ten an bɛ bɛɛ deli u ka nin ko in ban cogo in na ten an ka taa ɲɛfɛ an k'an ka jamana bɔ gɛrɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo a bɛ ɲa merci beaucoup. Ko Faransi bɛ CEDEAO ka ko CEDEAO bɛ Faransi ka ci la Fati i bɛ jumɛn sɔrɔ ka fɔ la an ka. Merci an b'a kun cɛ ni min ye vous savez ni ne mɔgɔninfin jɛra i ye mɔgɔ min tanu hɔrɔnya la jama ɲɛkɔrɔ ni fili nana je crois que mɔgɔ kan k'o faamu n'o tɛ an tɛ siran kuma ye jamana in kɔnɔ an tɛ tagoya kuma ma o se ka bɔ bɛɛ lajɛlen na mais an bɛna yɔrɔ min na dɔrɔn c'est que ni parce que i b'a dɔn ne bɛ fɛn dɔ kɛlɛ personnellement o de ye mɔgɔninfin i kana don mɔgɔko kɛlɛ kɔnɔ n'i donna mɔgɔko kɛlɛ kɔnɔ dɔrɔn i ka kɛlɛ bɛ dan sira la parce que ni mɔgɔ dɔ kɛlɛ bi dɔrɔn sini a tigi bɛ se ka sa walima sini a tigi bɛ se ka yɛlɛma walima sini e bɛ k'ale kɛlɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka bɔ yen donc i ka kɛlɛ bɛ dan yen quoi an ye mɔgɔ caman ka kɛlɛ dan cogo ye bi c'est vrai mɔgɔ bɛ peut-être mɔgɔ dɔ ye k'a fɔ u bɛ yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔ la mais k'a fɔ bi ko a se bɛ mɔgɔ dɔ de ye ko ka yɛrɛwolo ka kɛlɛ yɛlɛma k'a bɔ nin sira kan o se tɛ danfɛn dugukolo kan bi ala ta kɔfɛ ten donc sisan n'i ko k'a fɔ ko e tɛ Sogɛli ye quoi ko parce que ko Sogɛli ko a ka mentor ye Musa Modibo Keyita kɛrɛ bon i bɛna bɔ ka mun de fɔ i ka base ye yɛrɛwolo staff ye i bɛna mun f'u ye k'u la convaincu k'a fɔ ko an man ka Sogɛli soutenir n'an man ka Sogɛli soutenir an bɛ jɔn de soutenir sisan qu'est-ce qu'on va faire parce que c'est ça le problème i bɛna mun kɛ sisan dans la mesure où n y'a fɔ politique mɔgɔ caman ɲɛna u bɛ erreur de kɔnɔ n'a ko k'a bɛ kɛlɛ in kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ a bɛ taa ŋɛɲɛ fɛ mun na bon aw ka parti b'aw bolo a mɛnna maaw dɔw sɔnna ka vote aw ye hali bi u b'aw kɔ mais bi u bɔra aw kɔ ko Sogɛli o b'a yira ko Sogɛli bɛ ka min ɲini dɛ o y'olu fɛ ko de ye donc e yɛrɛ bɛ ka base min représenter i t'o fɛ ko dɔn n'i t'i base fɛ ko dɔn i b'a dɔn n'i bɛ kɛ remorque karasɔri bɔlen a la yɛrɛ a karasɔri bɛ bɔ a la de c'est-à-dire que u b'o fili de kɔnɔ f'i ka bɔ o de kɔnɔ n'i ma bɔ o kɔnɔ dɔrɔn i b'a ci poto la an ye mɔgɔ dɔ ye yan Faransi tɛ non i bɛ ka nin don kɔfɛ tugun non i bɛ ka mais a tɛ kɛ ten o kɛlɛ t'o fɛn ye jamana kɔnɔdenw bɛ fɛn kalama mais seulement i b'a dɔn k'a fɔ hadamadenw bɛ danaya da mɔgɔ dɔ kan wagati dɔ la ka ko dɔ latɛmɛ donc bi CEDEAO an bɛ fɛɛrɛ de kɔ dɔrɔn CEDEAO ko in daga bɛ se ka ban ka bɔ farafinna dala cogo min na parce que n'i y'an ka coup d'état ta k'a jateminɛ a 90% ye a bɛɛ ye CEDEAO ye ok donc o CEDEAO min kelen don Faransi ka instrument ye fo an ka se k'a bɛɛ mɔ ɲɔgɔn ma ka se k'a bɛɛ kɛlɛ Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ komi i n'a fɔ tubabuw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko Faransi a sera sa a k'a lajɛ dɔɔni sinon ko a perdra Afrique la o de bɛ ne fɛ ka fɔ. Merci Kuyate an bɛ ɲɛmaa wele Mariko
voilà an b'ale wele